Je vais la refaire pour la dernière fois. C'est bon. OK. Donc, premièrement, donc je vais faire donc le premier foyer. Le premier foyer, il est radé, il leçon. Vous n'avez c'est l'oreillette droite. C'est bon. L'oreillette droite, min jana, le foyer, min jana. Jana minna. Jana minna. Donc, هادوك زوج جانا. Donc, اللي هما la 20 cave supérieure et la 20 cave inférieure. Plus le sinus carotidien, le sinus coronaire. Sinus coronaire, اللي غادي تجينا من la circulation coronaire, يعني propre du cœur. يعني شغل la circulation اللي مختصة مهتمة بالكور الداخل. اللي غادي تغذي les cellules الداخل. C'est bon. صحة. بون حكينا وقلنا باللي لو سون راه جانا في لي زوريا دروات دونك غادي يهود لنا لو فونتريكول دروا سي بون هود لنا لو فونتريكول دروا par le biais de quoi par le biais de la valvule tricuspide la valvule tricuspide هذه donc elle va s'ouvrir غادي كي تنتحل لو سون il va s'écouler منا غادي يروح لنا لهنايا منا il va يعني يروح لنا لهنا وين راح لنا هنا راح لنا لو فونتريكول دروا سي بون دونك راح لنا لو فونتريكول دروا راح نقف لو فونتريكول دروا ابري دونك لو فونتريكول دروا شوفوا ليكيب راكم تقولوا لي زعما على بالي بلي راه كاين في راسكم كيفاش ينتقل الدم يعني شي الحاجه اللي غادي تخليه ينتقل كيفاش غير هكا ينتقل نو دونك غادي ابري نعرفوا لي ميكانيزم اللي ينتقل بهم الدم دونك il y a des différences de pression il y a des régulations il y a le cycle etc دونك هنا نعرفوا غير كيفاش يعني تبعوا لي غير لي فلاش كيفاش راهم يتمشوا عارف انت غير كيفاش الدم يسيركلي في القلب وصاي دونك انت تي كونسيرني يعني ماتنون قدام هذه ليماج تي كونسيرني جوست باش تعرف كيفاش الدم يمشي هذا مكان دونك قلنا هودنا لو فونتريكول دروا سي بون بعدا غادي ندو اون فلاش اللي غادي طلع لنا لي l'artère pulmonaire donc غادي يطلع لنا l'artère pulmonaire par le biais de la valvule quelle valvule صح اوكي c'est la valvule pulmonaire voilà Oui, c'est la valvule. la valvule pulmonaire très bien le stylo qu'est-ce qu'il est Youssef ouais قلت لك Eva quand la pression ventricule gauche la pression aorte la valvule s'ouvre et laisse le sang se déverser dans la شوفي concernant la pression je vais la répondre pas maintenant يعني concernant يعني شو la pression je vais pas la répondre maintenant parce que غادي ندخلوا في حفايس واحد اخرين ومازال ما دخلناش حنا رانا عاد نسكدوا في الكار كيفاش داير après donc on va نحكوا على la pression قولها يعني ما تقلقش d'accord c'est bon merci beaucoup donc pas une question صح هنا عندنا قلنا باللي لو سون راهي لو سون طلع لنا راه في لي زارتير بيلمونير قلنا باللي كاين دو زارتير بيلمونير دونك عندنا لارتير بيلمونير غوش اي لارتير بيلمونير دروا اللي غادي يطلعوا لنا لي بومون دونك عندنا دو بومون غوش اي بومون دروا دونك هذاك لارتير قلنا سي لو سول ارتير بيلمونير سي لو سول ارتير اللي فيه لو سي او 2 اللي نسموه لارتير بيلمونير دونك سي يعني باسكو فيه لو سي او 2 دونك غادي يطلع لنا لي بومون il va يعني تماك غادي تصرا ليبوراسيون غادي ينقلع لنا سي او 2 وغادي يدخل لو او 2 غادي يدخل لو او 2 c'est-à-dire donc غادي يدخل لو او 2 باش غادي يولي لنا لو كور باش لو كور يديستريبيوه لي زورغان bien sûr c'est logique donc غادي باش يولي لو كور يولي par le biais des veines quelles veines par les veines pulmonaires donc les veines pulmonaires on a 4 veines deux veines gauche et deux veines droite في زوج لاصقين في لوريات gauche اسمع مليح donc في زوج لاصقين في لوريات gauche ها هما voici les veines راهم جاو لي بومون هنا واحد راه يتعاود عنده واحد يكوبي المايك سي بون دونك ها هما لي فان هنايا سي بون دونك لي 80 Marwa s'il te plaît copie le mic سي بون ماشي تعاود سي دونك سو سون لي 80 قلنا باللي كاين دو غوش اي دو دروات هادو كاع في زوج اتاشي وين اتاشي في لوريات غوش sans oublier attaché في l'oreillette gauche donc من l'oreillette gauche غادي يهود لنا لو سون وين le ventricule gauche par le biais de quoi par le biais de la valvule mitrale donc la valvule mitrale اللي هي غادي تنقل لنا لو سون ما بين واش قلنا لو سون ما بين l'oreillette gauche et le ventricule gauche donc هي اللي غادي elle permet la passage علاش راني نقول لكم par le biais parce que la valvule هي اللي تتحكم parce que la valvule هي اللي غادي تبلع وتحل donc تبلع
وتحل في يعني البواب كما حنا نقولوا. دونك غادي تبلع وتحل لك. دونك هي المسؤوله على الانتقال ليكولمون دو سون. دونك ليكولمون دو سون دونك هي اللي غادي تخليه يفوت ولا. دونك كيل سون لي شوز اللي غادي يبروفوكو لوفيرتور تاع لي فالفول غادي ابخي نشوفوا. هما الصوالح اللي يخلوا لي فالفول ينتحلوا غادي ابخي نشوفوهم. هنا وين تدخل لا بريسيون يدخلوا يعني العوامل تاع لا بريسيون. اوكي اون باس. دونك رانا هنا فتنا من لوريات غوش رانا في لو فونتريكول غوش. الدم راه هنايا. Le ventricule gauche, il va propulser le sang. Oui, il propulse l'artère aorte. Propulser هنايا راح طلع لنا في l'artère aorte par عندنا une valvule par le biais de la valvule. Quelle valvule? C'est la valvule aortique. هاي هنايا. C'est la valvule aortique. aortique. La valvule aortique donc غادي يروح لنا l'aorte. L'aorte عندها بزاف انقسامات باسكو l'aorte اللي غادي سكي ريماركابل عندها ان لون ديامتر سيتادير باسكو علاش هو اللي غادي يبا ديستريبيو كاع من عندها غادي تبدا تروح كاع لو كور سي بون. دونك عندها ان غون ديامتر وعندها بزاف تفرعات هذوك هما اللي غادي نديرهم لكم على سيركولاسيون كورونير ان شاء الله في لافين غادي نديروهم على سيركولاسيون كورونير باسكو ils sont pas mentionnés في le PDF تاع مسيو اسماعيل. D'accord. Donc c'est concernant هذه فوالا. دونك نحكوا على لابيكس حكينا على لا باز. دونك سي جوست جو في لي ريفير رابيدمون. قلنا باللي اون فورم كونيك سي لا فورم بيراميدال. دونك بيراميد يعني مقلوب. دونك سي لي بيراميد. كيفاش تندير ليبيوراسيون جو في ريبوندر او كيستيون ليكيب. شوف كيفاش تندير هذه سي انصاف. دونك كيفاش تندير ليبيوراسيون هذه عفسه تاع لي زيشونج غازو. دونك تاع لي زيشونج غازو في لي بومون غادي هذاك لو سون كيما تندير نورمال قريتو. دونك نقولوا لهم لي زالفيول اكسيتيرا. دونك هذوك لي زالفيول غادي تصرا لي زيشونج يصروا لي زيشونج اونتر ما بين لي زالفيول هذوك اكسيتيرا. دونك غادي يتصرا ليبيوراسيون. دونك لو سي او 2 يخرج ولو او 2 يدخل وغادي يعاود يولي لو سون. سي لا ريسبيراسيون نورمال. lui partager pas encore. OK. دروك سي بون. C'est bon, طلع. طلع؟ Oui. ايوا سي بون il est là. انا راح عندي في لو بي سي. Ça c'est bon. Très bien. شوفوا كيف لا بروميير إليستراسيون راح حاط فيها لا بيتيت سيركولاسيون اي لا غروند سيركولاسيون. مي ما غاديش نديروها دركا غادي نديروها ابخي يعني ثاني راح حاط نوتر فوتو راح حاطها لتحتها. دونك هذيك اللي غادي نخدموا نعرفوا بلي لا بيتيت سيركولاسيون كيفاش ولا غروند سيركولاسيون باسكو دونك فهمتوا كيفاش يعني شغل لا سيركولاسيون دون لو كور تمشى. Oui, on peut dire que la goutte du sang va être réoxygénée. كيفاش la goutte du sang la goutte du sang c'est-à-dire le sang réoxygéné je sais pas. donc bien sûr donc غادي يكون فيها le CO2 donc l'artère اللي غادي يطلع غادي يكون désoxygéné. Il va être oxygéné le sang il va être oxygéné. réoxygéné c'est-à-dire يعني شغل plus en plus يعني. c'est bon merci. صح. سي بون نبداو جماعة. مازال ما لحقهمش دونك مازال ما كملش يشارجي جو بونس با. مي راه قدامكم يعني اذا بغيتو تيليشارجو ابري معليش. سناء سي تو بو remonter شويه remonter un petit peu باش نديرو لانترو. لا واه داكا. ايوا باش Bon, la réunion est désactivée parce que qu'il y a une limite de temps. 40 minutes ou يحبس. حق درنا 2 heures. Donc on doit créer زعما شغل دولار. دونك لك تعاودي تكري واحده اخرى. كيفاش؟ زعما ان شاء الله يكفينا الوقت. زعما نوتخ ان شاء الله الكونت ماشي الكونت ما جاناش باسكو كان عندهم دي بروبليم. خاطر الجاي ان شاء الله ما غاديش تكوبا حنايا اللي باسكو غير حنا عندنا لي ايوا باسكو هذا كونت غراتوي. ايوا صافي
حنا بباطل معليش عايشين غاية. نورمالمون كاع راهم هنايا. سي بون دونك شحال نقص ici. مكاون ça manque 7 personnes واقيلا. Donc, le système cardiovasculaire. Donc, le système cardiovasculaire, c'est le cœur et ses vascularisation. Le système cardiovasculaire, c'est un monde vaste كبير بزاف. يعني شغل ماذا بكم يعني شغل تضربوا طلعوا وديروا يعني تزيدوا تعمقوا فيه. Donc انا يعني je vous conseille زعما هو مليح بزاف. Donc le système cardiovasculaire, on va le commencer par le cœur. صح. Après غادي نديروا l'excitation du cœur. غادي نشوفوا فيها يعني شغل le tissu nodal etc. كيفاش يتexcita le cœur. كيفاش يعني comment réaliser un battement. Après on va voir le cycle cardiaque كيفاش يعني شغل quelles sont les phases du cycle cardiaque. كيفاش يندير لو سيكل كاردياك كيفاش تنتحل يعني شغل كيفاش ينتحلوا لي فالفول شنو هما العوامل اللي غادي يخلوهم اكسيتيرا سكو سون لي فاكتور مي ابري اون فا فير دون يعني في الديرني غادي نديروا لا ريغولاسيون دو ديبي كاردياك اي لا بريسيون سانغين دونك هادو يعني كونسيرنون لي ماجور تيتر اللي غادي نفوتوا عليهم donc aujourd'hui on va commencer on va toucher trois titres quels sont les trois titres qui donc عندنا la morphologie du cœur عندنا les cavités du cœur عندنا la circulation du cœur شوفوا انا يعني à travers هذيك لا فوتو توشيت لكم كاع هاد يعني لي تيتر مي يعني بلا ما تحسوا دونك غادي كي ندخلوا ونقعدوا نقروا غادي تسيب روحك باللي واحد الصوالح راك غير دركا عرفتهم راهم في البي دي اف سي بون دونك on va commencer le cœur introduction le cœur est une pompe aspirante et refoulante نحبسوا هنا donc le cœur c'est une pompe c'est une vraie pompe aspirante c'est-à-dire quoi elle aspire les déchets غادي تجيب لك الدم اللي فيه les déchets et elle va refouler un sang neuf un sang جديد donc غادي تجيب الدم par les veines elle va refouler le sang par l'aorte artère aorte غادي تمد لنا le sang جديد le sang جديد c'est-à-dire quoi شنو نقصدوا بجديد il est enrichi de CO2 il n'y a pas de déchets c'est bon ok constitue l'organe moteur du système cardiovasculaire. Bien sûr, c'est un organe moteur. Si tu le vrai pompe, تخيل انت غادي القلب يضخ لك 5 تاع لي لتر في 1 minute. دونك يعني شغل elle est remarquable. يعني شغل le rôle اللي يلعبه هو الدور اللي يلعبه le cœur, c'est remarquable. Propulse le sang constamment neuf. اسمع مليح. Propulse le sang constamment neuf à travers des milliers de vaisseaux sanguins et il est merveilleusement conçu pour accomplir cette tâche. Il est merveilleusement complet. Donc, c'est bon. Donc, il est merveilleusement conçu pour accomplir cette tâche. يعني شغل هو قادر باش يتم هذه المهمة. قادر باش يديرها لنا. C'est bon. باش يبروبulser le sang ولا impulser. Propulser, c'est-à-dire يضخ. Donc, يدفع الدم. Donc, يدفع لنا à travers des milliers de vaisseaux sanguins. Donc, يديهم tout le corps. C'est bon. Cette capacité de travail du cœur, elle est remarquable. Bien sûr, elle est remarquable, c'est logique, subhanallah. Donc, يعني شغل وما خلقناكم عبثا. Au repos, on peut 30 fois de son propre poids. Le poids du cœur, environ de 250 grammes normalement. Donc, يعني كمعلومة. Donc, il va pomper 30 fois son propre poids. يعني شغل بطريقة واحدة أخرى عطاوها لك le poids. D'une autre manière, environ de 5 litres de sang sont envoyés aux poumons et même le volume au reste du corps. يعني شغل في دقيقة غادي يدخل لنا les 5 litres. هذه يعني les 5 litres غادي نعرفوها la régulation تاع le débit sanguin et la pression sanguine غادي نعرفوا كيفاش يعني جات les 5 litres كيفاش etc. صح. سنة هودي شوية C'est bon, on va passer le schéma. La deuxième page. Très bien, merci beaucoup. Donc, la morphologie du cœur, c'est le premier titre. Après, on va voir les cavités du cœur. Après, on va voir la circulation du cœur. Premièrement, la morphologie. Malgré sa puissance, le cœur qui est un organe creux, musculaire creux, forme conique et relativement petite. Musculaire creux, c'est-à-dire, l'anatomie, les organes tubuleux, les organes creux, et les organes parenchymateux. C'est bon, les organes creux et les organes parenchymateux. غادي تقروهم في الانكلولوجي في الاناتومي في الانترودكسيون يعني شغل غادي ان شاء الله اذا لحقنا في الاناتومي سبلانكون
Donc, le cours, عندنا راحت monsieur درار راحت les organes creux et les organes parenchymateux. Donc, يعني أنت ضربت الله عرف كيفاش تديري les organes creux et les organes parenchymateux. Donc, هنا عطاونا باللي le cœur est un organe creux de forme conique. عرفنا باللي conique مخروطية une pyramide. يعني شغل pyramide مقلوب. OK, et relativement petit. Contient 4 cavités. اللي حكينا عليهم قلنا les cavités du cœur, 4 cavités. عندنا 2 oreillettes et 2 ventricules. 2 oreillettes et 2 ventricules. Les 2 oreillettes, عندنا oreillette gauche, oreillette droite, les 2 ventricules, ventricule droit, ventricule gauche. هذه normalement كاع الناس راها عرفتها. C'est bon, يعني شغل هذه المعلومة elle reste gravée dans vos mémoires. Donc, Futuna, il repose sur le diaphragme. Il repose sur le diaphragme près du centre de la cavité thoracique dans un espace appelé le médiastin. Donc, le médiastin, c'est l'espace où il repose le cœur. Donc, le cœur, j'ai fait l'espace ici, le médiastin. J'ai posté une photo sur le groupe, comme un cheval, comme le cœur. Avec le cœur, avec le médiastin. C'est entre ce qui s'étend du sternum de la colonne vertébrale. Donc, le médiastin, il dit le sternum, la colonne vertébrale. Il y a l'espace, c'est le médiastin. Exactement la colonne vertébrale, les vertèbres thoraciques. Donc, je regarde l'espace où les médiastins, là où il repose le cœur, c'est entre les poumons. Je partage la photo, Hadik. معليش donc après شوفوها خلي donc تفتلي merci. Donc, les deux tiers environ de la masse du cœur se trouvent à gauche de la ligne médiane du corps, c'est-à-dire donc قلنا باللي déjà le cœur il est oblique. هذيك يعني شغل il est oblique. Donc les deux tiers, donc, c'est-à-dire nous l'exemple à le corps humain. عندنا un plan médian ou une ligne médiane qui va diviser le corps en deux parties, la partie gauche et la partie droite. هذه في l'anatomie physiologique etc. عرفنا les plans. Donc هنا عندك les deux plans. Donc يعطيك un plan médian اللي يقسم لك le corps droit et le corps gauche. Donc هنا عندنا في le cœur les deux tiers تاعه جايين في la partie gauche. C'est pour ça يعني يقول لك يعني القلب جاي تاعك في اليسرى. Mais n'oubliez pas que جاي هو شويه في السنتر. Donc يعني مايل للجهه اليسرى. C'est bon. Donc mais les deux tiers sont يعني donc اسمع مليح les deux tiers sont يعني في la région la masse du cœur se trouve à la gauche de la ligne médiane. À la gauche de la ligne médiane. Donc c'est la langue scientifique. اسمع مليح à la gauche de la ligne médiane. ما قالكش à la gauche de la ligne médiane, c'est-à-dire la ligne médiane qui va diviser le corps en deux parties. La pointe du cœur ou l'apex, elle est formée par l'extrémité du ventricule gauche. Elle s'incline obliquement vers la hanche gauche. عرفناها وقلنا باللي يعني l'apex شفناها la pointe du cœur. La pointe du cœur avec l'apex dit j'ai mentionné. Vous laissez comme bien j'ai la partie gauche. J'ai يعني vers la gauche, vers la hanche gauche. C'est bon. حتى لهنا رانا bien. À l'opposé de l'apex, le bord supérieur et postérieur appelé la base parce qu'il est large et plat comme une pyramide. قلنا باللي une pyramide عندها une base عندها une pointe. La pointe اللي هي l'apex, la base bien sûr qui va être constituée. Donc la base elle est constituée des oreillettes, surtout la gauche. C'est pour ça يعني j'ai mentionné وكتبت لكم ودورت لكم على la gauche. Donc surtout يعني la gauche اللي غادي تمثل لنا la base du cœur. C'est bon, عرفنا donc عندنا médiastin apex base. Ce sont les trois notions اللي غادي نتعلموهم donc حتى لحد الآن. Après on va passer les parois, la structure des parois du cœur. La structure des parois du cœur. شوف l'équipe, le cœur a 3 parois. هاد les 3 parois عرفناهم حنا في l'histologie. Mais bon, histologie تقول لي بلي فيها بزاف حظه اكسيتيرا يعني حنا بزاف ناس ما عندهاش اطلاع كبير على l'histologie mais c'est très important. Donc l'histologie اللي غادي عرفنا بلي عندنا 3 parois. اللي هما عندنا premier c'est le péricarde, péricarde, myocarde, endocarde. C'est-à-dire راني جايك من برا وراني ندخل. C'est bon, راك معايا. Donc péricarde, endocarde, péricarde, myocarde, endocarde. Péricarde, myocarde, endocarde. صراحة. Le cœur est entouré et maintenu en place par le péricarde. Donc le cœur est entouré par le péricarde. غادي نشوفوا شنو هو le rôle تاع البيريكارد. Péri, c'est-à-dire autour. يعني péri غادي يحيط بالقلب. Donc سوف يحيط بالقلب. Donc c'est un sac à 3 feuilles qui entoure et protège le cœur. Donc c'est un sac à 3 feuilles. اسمع مليح. C'est un sac à 3 feuilles. Donc غادي نعرفوا 3 feuilles. صح qui va entourer le cœur et le protège. Le rôle du péricarde, c'est la protection. Le rôle majeur, c'est la protection. C'est bon. Il permet au cœur de rester confiné à sa position dans le médiastin. Donc, le péricarde, le cœur,
باش يقعد اتاشي في لو ميدياستان ما يقعدش يعني شغل لو كور دونك غادي يشوف لو كور باش غادي il va réaliser un battement donc il faut qu'il être stable donc هو غادي يدير لو باتمون تاعه librement mais il faut qu'il être stable ما غاديش يقعد يبوجي bien sûr donc c'est le rôle du péricarde il va maintenir le cœur dans sa place il va être confinement donc confiné dans sa place mais tout en lui laissant de liberté de mouvement pour qu'il puisse se contracter vigoureusement et rapidement. Donc, غادي نخلوا له الحريه باش يتكونتراكتا يعني librement, rapidement et vigoureusement يعني بقوه. C'est bon. صحة. Donc, on va voir le péricarde. Le péricarde fait deux parties. Fait le péricarde fibreux externe et le péricarde fibreux interne. La première partie, il y a un feuillet. Ou la deuxième partie, il y a deux feuilles. C'est bon, c'est pour ça que le péricarde il est constitué de trois feuilles, non seulement de deux parties. Donc, deux parties. C'est-à-dire, le péricarde fibreux externe, donc la plus externe, fait de conjonctif fibreux, c'est le tissu conjonctif fibreux, très résistant et non élastique. C'est le type du tissu conjonctif. C'est un tissu conjonctif fibreux très résistant et non élastique. Il empêche la surdistension du cœur, bien sûr. Il va donner une limite. Le cœur, quand il va battre, il y a une limite il va la battre. Donc, c'est un rythme, c'est une limite qui va le péricarde, bien sûr. Donc, constitue une enveloppe protectrice, résistante et maintient le cœur en place dans les médiastins. Donc, c'est les trois rôles de le péricarde fibreux externe. Donc, il empêche la surdistension, constitue une enveloppe protectrice, résistante. Donc, protectrice, c'est-à-dire tahmi, résistante, c'est-à-dire elle va résister. Le cœur. bien sûr dans السبيلاسان يعني هو اللي غادي يثبت لنا لو كور في الميدياس كملنا مع لو بيريكارد سيرو اكسترن نعاودو نفوتو لو بيريكارد سيرو انترن لو بيريكارد سيرو انترن سي لا دوزيام بارتي اللي هي اللي غادي نشوفوا فيها زوج اللي غادي نشوفوا فيها دو فوي دونك الفوي الاول شفناه الفوي لي دو فوي اللي بقاو غادي نشوفوهم دركا سي اون ممبران بلوماس يعني الواش بلوماس البيريكارد اللي قدامه البيريكارد fibreux externe donc elle est plus mince et plus délicate عليه parce que علاش قلنا باللي بيريكارد fibreux externe il est très résistant يعني هو اللي يعني شغل il est très résistant فيها donc عندنا est plus délicate qui forme une double enveloppe entourant le cœur double enveloppe توحي لك باللي كاين زوج توحي لك باللي كاين deux feuilles c'est bon le feuillet pariétal externe du péricarde séreux donc il est fusionné au péricarde fibreux دونك يعني شغل ليكيب تشوفوها معايا طبقه دونك عندنا الاول كاع اللي من برا سي لي بيريكارد فيبرو اكسترن ابري عندنا بيريكارد فيبرو انترن شنو غادي نقول الاولى غادي نقول بيريكارد بارييتال اكسترن ابري نقول بيريكارد بارييتال بيريكارد فيسيرال انترن ابري غادي نقول لو ميوكارد سي بون دونك ابري لو ميوكارد نلقوا لوندوكارد هادو هما التصنيفات تاع لي فوي اللي يكون يعني شغل باش ديرها في بالك دونك لو فوي فيسيرال انترن péricarde séreux, l'épicarde, donc est fermement attaché au myocarde. Donc, l'oul, il est attaché au péricarde fibreux externe, ou zéouj, il est attaché au myocarde. يعني شغل هذاك attaché في الميوكارد في الطبقة اللي تحته وهذاك attaché في الطبقة اللي فوقه. Donc, غادي ما بين هادو les deux feuilles, donc ما بين le feuillet pariétal externe et le feuillet viscéral interne du péricarde séreux, غادي بيناتهم entre les feuilles pariétal et viscéral راني هنايا في لا dernière يعني le dernier paragraphe donc entre les feuillets pariétal et viscéral du péricarde séreux existe une mince pellicule de liquide séreux c'est le liquide péricardique c'est bon le liquide péricardique c'est quoi c'est une sécrétion lubrifiante c'est une sécrétion lubrifiante des cellules musculaires normalement c'est bon. Oui. Ok, donc l'endocarde, il est en continuité avec l'endothélium, l'endocarde, feuillet endothélial qui repose sur une fine pellicule de tissu conjonctif. Donc, bien sûr, l'épithélium, le tissu conjonctif. Donc, l'épithélium, il va reposer sur un tissu conjonctif. C'est bon. L'épithélium, c'est endothélial, c'est-à-dire l'endocarde.
l'endothélium, نعرفوها في l'histologie باللي il va tapisser les parois تاع les gros vaisseaux sanguins ou تاع كاع les vaisseaux sanguins. Donc il tapisse la surface interne du myocarde et recouvre les valvules du cœur. Il va recouvrir les valvules du cœur. Donc غادي هاد l'endothélium غادي يحيط لنا بلي valvules du cœur وغادي يحيط لنا بلي gros vaisseaux sanguins ou les majeurs vaisseaux كاع تاع يعني تاع لو كور عندهم ان épithélium اللي هو l'endothélium. صح. L'endocarde et en continuité avec l'endothélium qui tapisse l'intérieur des gros vaisseaux sanguins, on fait de tous les autres vaisseaux du corps. يعني هنا راه يخبر فيك باللي l'endocarde عنده l'endothélium وهذا l'endothélium il va entourer les vaisseaux sanguins et il va يعني entourer les vaisseaux sanguins تاع le cœur ou les vaisseaux sanguins تاع كاع le corps. C'est bon. صح. هنا فوالا راهم مورينك هنا سي en anglais. À gauche, on va commencer à gauche. راه مورينك the heart. هذا ده شوف عندك الفيسيرال بيريكارديوم ها وهنا راه بسطه اللي راه الداخل اللي راه بالاحمر سي لو ميوكارد اللي راه بالاحمر سي لو ميوكارد اللي راه عندها هارت داخل سي لو ميوكارد. ابخي عندنا لو فيسيرال بيريكارديوم من بعد دونك ابخي عندنا لو بارييتال بيريكارديوم ابري من موراه يجي لو بيريكارد fibreux externe. Le péricarde fibreux externe. غادي يجي تحت البيريكارد parietal péricardium. هنا il est pas mentionné. قلنا بلي entre les deux feuilles viscérale et pariétal عندنا un liquide lubrifiant اللي راه بالازرق. هذاك اللي راه بالازرق c'est le liquide lubrifiant. واللي غادي تمثل لنا la cavité péricardique. اللي غادي تمثل لنا la cavité péricardique. هذيك la cavité péricardique هو اللي فيها داخل le liquide lubrifiant و elle va يعني prendre le rôle de quoi? Le rôle de protéger, donc elle va réduire les frictions entre les membranes du cœur.